pour pouvoir avancer. Inch'Allah. C'est bon, ok. Heureusement, les صوت récupérés معناها ما نضيعش برشا وقت خاطر كلاني الوقت هاوي une demi-heure مشات هكاكا. Ok, ce sera alors 50 minutes comme présentation. دونك كيما قلت لكم نعاود اللي قلته قبيله كل شيء. المينيستير ديميغراسيون معناها السيكتور معناها الكرينو دو ليميغراسيون في الكيبيك قاعد يشهد في تطورات كبيره معناها صافي 2 mois اللي هو الحاجه اللي هبطوا الريغلومون جديد اللي بمقتضاه المينيستير ديميغراسيون والكيبيك ولات تنتقي les ressortissants étrangers depuis tout le monde قبل كانوا يجيو selon un principe de comment dirais-je de dépôt de dossier premier entrée premier servi حبوا يبدلوا السيستم الموديل انتقائي اللي هو déclaration d'intérêt اللي ما عطوش فيه حتى ليميت sauf l'âge اللي عمره 18 سنة الفوق بمقدوره باش يعمل déclaration d'intérêt معناها يبرهن ويعبر على رغبته في الهجرة لمقاطعة الكيبيك. هذا الكل حطوه dans un système وحطوا ان اوتي اسمه لاغيما سي اون بلاتفورم انفورماتيك اللي هي تخول للي كونديدا الكل اللي ديبوز لور ديكلاراسيون دانتيغي ويقعدوا يستناو اون انفيتاسيون اللي هي اختياريه من طرف وزاره الهجره. هما يقولوا لو مينيستر مي وزاره الهجره الكل هي اللي تختار سولون دي كريتير دو سيليكسيون اللي لحد الان مازال ما وضحوهمش. عطاو عليهم نبذه ما وضحوش التنقيط نتاعهم والفاصون دو سيليكسيوني مي لي كريتير جينيرال باينين اللي هما لاج الدومين دو فورماسيون اللي هو معناها الخدمه المطلوبه في الكيبيك في الكيبيك pour répondre aux besoins du marché d'emploi العمر et surtout الكونيسونس لينغويستيك في الفرنسي معناها لي جون qui ont des niveaux في الفرنسي seront prioritaires. علاش؟ على خاطر الكيبيك تحب تجيب الفرانكوفوني من partout dans le monde pour affronter l'anglicisme اللي قاعد يهجم عليها من لي بارتي فيدرال ومن لي زوتر بروفانس ومن جارها الوطني اللي هي لي ستازوني دو تيل سورت هم يحبوا يربحوا في الفرانكوفوني. على هذاك حطوا الكريتير دو فرونسي كوم ان بيلي دو باز بالنسبه للسيليكسيون دي كانديدا. شنو جرى الاشهر اللي فاتت؟ هبط النوفو ريغلومون ils a été approuvé par la Chambre des députés ولا قانون ساري المفعول من لو 2 اوت 2018 بمقتضاه انتظرنا حتى يكشف سبتمبر pour avoir l'accès للبلاتفورم الجديدة و pour avoir les règlements exactement. تحلت البلاتفورم من سبتمبر وهذا اللي يخول pour tout le monde de déposer des déclarations d'intérêt dans un portail. اوكي لحد هذه اللحظة كل شيء واضح ومتفاهمين فيه. شنو باش يجرى في البريود الجاية معناها on peut pas la définir تنفسر لكم علاش. البريود الجاية هما باش يدخل المينيستير ديميغراسيون للبورتاي هذايا للباز دو دوني اللي كولكتيوها من العالم الكل باش يبداو يختاروا في لي كونديدا اللي يحبوهم يقدموا ترشح اوفيسيال الرسمي للمقاطعة معناها باش يبعثوا لهم ديزانفيتاسيون بمقتضاها هو يعمل اون دوموند اوفيسيال في البورتاي مون بروجي كيبيك. المون بروجي كيبيك هي البورتاي القديمة استعملوها في المرحلة الثانية بعد ما تجيك الانفيتاسيون في اللاغيما باش تقدم الدوموند بتاعك وتكمل ديزانفورماسيون كومبليمونتير مش باش تلقاهم في اللاغيما وتخلص اون لين بالكارت دو كريدي. ما ثماش بوسيبيليتي دو بايمون باغ شيك كيما قبل نو باغ كارت دو كريدي انترناسيونال وهذايا اللي يخول لكم déposer la demande. La demande توصل للمينيستير. Ils se sont engagés de traiter les demandes dans un délai de 12 mois حسب الديكلاراسيون نتاع المينيستر نتاعهم على امل اللي يوصلوا ل6 اشهر في افاق عام 2020 معناها ديلي دو تريتمون pour avoir certificat de sélection permanente اللي مع السي اس كيو اسمه ولا certificat de sélection certificat de sélection permanente في 2020 يوصلوا للهدف نتاع 6 اشهر pour avoir ce document اللي بمقتضاه تقدموا مطلب للفيدرال اللي هو زاد في نفس الوقت المينيستر نتاعو سي تونجاجي وعمل دي ديكلاراسيون اوفيسيال باش ينقص في الديلي دو تريتمون اللي توا اونتر 14 و 16 موا باش ينقص فيهم باش يرجعهم كيما
les autres provinces كيما l'entrée express اللي هو 6 أشهر. دونك الفو نجمو نستناو اللي من هنايا ل 2020 il faudra prévoir un an pour avoir la résidence et avoir un visa pour le Québec. En attendant, les délais ils sont un peu longs. نقولوا توا ثم 12 mois pour le CSQ plus le délai fédéral اللي لحد اللحظة مازالوا ما عملوش فيه تنقيح ما عملوش فيه mise à jour. نلقاو ديما 14 معناها quelque chose qui pose un problème surtout pour un projet d'immigration. Un 12 plus 16 c'est beaucoup mais مازلنا بكري ما نجموش نحكيو على الفيدرال خاطر les candidats مازالوا ما وصلوش l'étape هذيك. Sûrement il y aura des معناها diminution des délais. Sûrement politiquement parlant تولي ثما مشاكل معناها تولي ثما ségrégation entre les provinces واللي ما نتصورش الفيدرال باش يدخل فيها الحرب هذيا خاطر ديجا هما معناها ثما des engrenages dans ce sens. ما نتصورش sûrement الفيدرال باش ينقص في les délais يزيد des ressources humaines باش يخدم les dossiers plus rapidement. دونك هذا هو شنو هو البروسيسوس. نقولوا اللي احنا عملناه 2017 اللي ça a été prévu اللي ثم 10000 مطلب 5000 دوموند نورمالمون كانوا يتصبوا في 2017 ils l'ont reporté معناها قاعدين معلقين ل 2018. 2018 توا nous sommes près de novembre مازالوا لنا à peu près نقولوا 5 أشهر باش توفى لاني نقولوش لاني يونيفرسيتي لاني ديميغراسيون اللي توفى 31 مارس 5 أشهر معناها لازمهم يقبلوا النومبر بلانيفيي بالنسبة ل 2018 اللي هو نورمالمون سي 50000 بالنسبة لكيبيك وعندهم روتار بالنسبة للعملية وال 5000 واعدين بهم معناها ils doivent agir rapidement surtout pour atteindre les seuils d'acceptation قبل مارس. هذايا شنو يقول لنا يقول معناها اللي السيليكسيون باش تكون رابيد باش تكون ماسيف سورتو في الاشهر الجايين واللي هذا نستناو فيه العباد الكل tout le monde ils attendent il y en a des gens qui attendent depuis 2 ans malheureusement. عملوا روبور في لي ديكلاراسيون نتاعهم من لي مينيستير ريفورم جينيرال. بدلوا قوانين جديدة موديل معناها موديل عملوا مون بروجي كيبيك في عام وتكسر وعاودوا صلحوه وعملوا ان اوتر بورتاي il travaille mais بالنسبة لي كانديدا سي دو طون غاشي قاعدين نستناو فيهم مي هذايا هو لو ديرني لاب معناها الاخر لو ديرني تور ونتصور اللي في الاشهر هذوما لو بلوتو بوسيبل باش تبدا تتحرك دون لو سونس les impéquistes اللي صابين في المون بروجي كيبيك ils recevront soit les CSQ نتاعهم ولا les intentions de rejet normalement باش يبداو يقبلوا في les CSQ خاطر les intentions de refus normalement جاوهم من افريل. بالنسبة les autres traitements normalement باش يجيهم les intentions de rejet ولا باش يجيهم les CSQ très prochainement ils vont pas tarder معناها d'ici la fin d'année نتصورش من البروميي الشهر الأولانيين entre janvier février يبداو ياخدوا في السي اس كيو pour entamer le processus fédéral. هذايا بالنسبة نتاع 2016. بالنسبة ل 2017 يستناو هذوما كلهم دخلوا في لاغيما. لاغيما ماتنون نقولوا اللي هو قريب معناها يتعبى لي بروفيل جوست il faudra insister اللي لازم لي بروفيل يكونوا le plus complet معناها au niveau de complétude des informations يكونوا كاملين le plus maximum possible. علاش على خاطر السيليكسيون تكون sur des bases des critères مازالوا ما قالوهمش mais le français surtout les tests linguistiques l'expérience et les domaines et de préférence avoir une évaluation comparative ce qui facilitera la tâche de sélection et surtout le traitement. et يقول لك هو عنده évaluation comparative au lieu de perdre du temps pour évaluer ses diplômes la tâche a été déjà effectuée par des agents في l'évaluation comparative juste un simple rapprochement une évaluation basique ويعمل sélection. Donc, ننصح تعملوا l'évaluation comparative car elle facilitera la tâche des agents et de sélection surtout. حاجة أخرى في المستوى معناها نقولوا احنا اللي يتأثر بصفة ديريكت على ليميغراسيون اللي هي تغيير الحكومة اللي كانت حكومة فيدرالية معناها البارتي فيدرال ليبرال. لي ليبرو كانوا شادين الحكم مع le ministre monsieur David Hertel. في le 1er octobre جات élection خسرت طلع الكواليسيون افينير كيبيك اللي هي الكاك. c'est un parti اللي هو
كيفاش نقولوا محافظ معناها في الدروات ماشي الدروات أكثر من الاعتدال من الوسط، الدروات معناها عنده النزعة نتاع الناسيوناليزم كيبكوا معناها عباد يحبوا يحافظوا على الخاصية الكيبيكية للمجتمع نتاعهم، وهذيا ما بين الخواص نتاعهم اللي هما ils veulent ils veulent pas des nouveaux immigrants معناها باش يحاولوا المستطاع باش ما يخليوش الفلو دي زيميغرون يكثر عليهم ويغلبهم ديموغرافيكمون، على ذاك يحبوا ينقصوا ils veulent bloquer juste ils veulent bloquer معناها les nouveaux arrivants علاش pour garder le لو كريتير ناسيوناليزم نتاع الكيبيك، هذايا حقهم معناها الفوت عطاتهم ماجوريتيرمون خداو بلو كروند بارتي معناها كروند لي شيز الكل معناها برشا معناها خداو سون ماجوريتير في البرلمان معناها ils peuvent décider ils peuvent valider leur loi ما ثماش حاجة تنجم حتى كان يعملوا اونيون معناها فيزيون لي زوتر بارتي ديما عندها بوا قوي في 76 يظل شاز في البرلمان معناها في الشامبر. هذايا اللي يخول اللي الأربع سنين الجايين نحسوا اللي ثم ليميغراسيون باش تكون فيها تعطيل معناها تعطيل دون لو تريتمون. هما شنو هو الواعز نتاعهم اللي نقولوا هذا ان بوان بوزيتيف بور لي ماغريبان شنو هو خاطر هما ils se basent sur la connaissance du français. هذايا هو مربط الفرس نتاعهم يحبوا دي كانديدا يتكلموا الفرنسي واللي نور افريكان ولي ماغريبان ما عندهمش مشكله دون سو سونس معناها سو كي سوبيرون معناها البروبليم هذوما هما الجماعة اللي جايين من الموين أوريون ومن لوروب دو الويست هذاك هو وليست معناها قلت لوروب لازي د ليست الويست هذوما اللي باش يلقاو عندهم مشكلة سورتو في الانتيغراسيون وفي السيليكسيون. بالنسبة للنور أفريكان ما جالهمش مشكلة. السول تيك الموجود اللي هو البروميس في الكومباني إلكتورال نتاع مسيو لو غول اللي هو قال لهم نحبوا نطيحوا في 40,000 au lieu de 50,000 في الكوتا. تو كيفاش يقولوا هما tous معناها les ما لقيتهاش tous les volets de l'immigration معناها entre parrainage ou expérience québécoise, travailleurs qualifiés ou l'investissement ou l'investisseur tous les programmes معناها باش يختاروا 40,000 au lieu de 50,000 باش تنقص الكوتا باش تطيح نورمالمون في الترافايور كاليفي تولي تنقص approximativement ب 5,000 دونك يوليو يقبلوا 20,000 par année بالنسبة للترافايور كاليفي partout dans le monde. هذايا شنو نجم نقولوا. نحب نعقب على الحكاية هذيا معناها هو صحيح سي اون بروميس وقايلين اللي هما يحبوا يدخلوا فيهم على أساس اللي هما باش يعملوا انتيغراسيون ميور انتيغراسيون يحبوا ils veulent assister les nouveaux arrivants pour intégrer le marché du travail déjà. هذايا صحيح كلام معناها في كومباني إلكتورال باش يمسوا البورصوات نتاع leurs compatriotes de souche québécoise mais ça n'empêche ils auront beaucoup de difficultés à exécuter ça علاش على خاطر المارشي دومبلوا ماشي في البوم بونري دي سوسيتي قاعدة تسكر على أساس ما ثماش خدامة معناها ils auront besoin de l'immigration ما ثما هذايا حاجة مؤكدة سورتو اللي معناها l'économie نتاع الكيبيك il était fragilisé par le manque de main d'œuvre معناها باش يزيدوا ils vont aggraver la situation معناها un candidat ou un nouveau arrivant باش يوصل الكيبيك ok on va l'intégrer on va lui apprendre le français mais pour travailler il faudra des gens pour exécuter pour avoir des valeurs ajoutées pour avoir des taxes tout ça معناها c'est le cercle فيسيوز نتاع ليكونومي لازمك تاليمونتيها بالنوفو كومبيتونس واللي هما ما عندهمش التو دو ناتاليتي اللي يخول لهم يتبعوها دونك ليميغراسيون سي ايمينون اوبليغاتوار ما ينجموش ينقصوا. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى او نيفو بوليتيك تعرفوا اللي هي الريبريزونطاسيون بالنسبه للشامبر دو كومون فيدرال تتمثل من 300 نظل 338 comment dirais-je 338 députés ils sont répartis selon le poids démographique des provinces شنو معناها معناها كل province يعملوا لها الكالكول دو سكور الكالكول دو pourcentage نتاعها في البوبولاسيون جينيرال وعلى اساس البوبولاسيون نتاعها يعطيوها دي شيز دونك الكيبيك نجمو نقولوا اللي هي تو تهز في 23% قرب 78 من 338 مي سا نوبيش à moyen terme معناها يمكن تنقص لها البوا ديموغرافيك نتاعها و elle perdra des chaises شو معناها elle perdra des chaises
معناها ناقص لها القدرة في التأثير في لي ديسيزيون فيدرال، واللي هي ديجا تعاني منه خاطر لي زوتر بروفانس خذاو عليها برشا افونتاج سورتو لونتاريو. لونتاريو في 3 شهور هزت قد الكيبيك الكل، 50,000 نتاع الكيبيك اللي تهزهم في عام، لونتاريو في 3 شهور هزتهم الكل وباقي طالع. معناها لونتاريو قاعدة تهز وقاعدة تربح في الليشاز، واصلة حتى شي يظل ل 121 سياج وماشية وتزيد. دونك لونتاريو elle va prendre de l'élan على الكيبيك، ولي ديسيزيون يوليو ديبوندرون في مصالح لونتاريو ولي زوتر بروفانس كونتر لو كيبيك. هذايا بالنسبة لغروسو مودو. حاجة أخرى في الكوتي بوليتيك شنو جرى البارح افونتيير لو 18 جا معناها التركيبة متاع ليكيب مينيستيريال متاع مسيو لوغو، بمقتضاه حطوا المسيو سيمون جوليت باغيت اللي هو ستان افوكا اجي دو 31 نون، حطوا هو المينيستر ديميغراسيون. على اساس هذاك نورمالمون نهار الاثنين يمشي للمينيستير بور تونير لي دوسيي باش يمشي يسحق باش يشوف ساعة يكتشف شنو فيها. لو نهار الاثنين شد البلاصة. دونك مسيو باغيت هذا شنو عطاه 3 فورفيت، عطاه 3 تاش معناها 3 دوسي. عطاه دوسي نتاع ليميغراسيون، عطاه دوسي نتاع اللايسيتي، وعطاه حطو هو كورديناتور مع البارلمون بارلمونتير نتاع الغوفرنمون. نجيو نقولو احنا باش ندخل لايسيتي في ليميغراسيون، هو يقولو سولون سي ديكلاراسيون سي ديستان كل دوسي باش يمشي وحده، مي هما إلسون أتاشي معناها لي سيني نوتوار وكيفاش يقولوا هما تاع لي سيني ريليجيو. تقول انت مع ليميغراسيون اللي هي المصدر الاول معناها نتاع الديفيرونس معناها وليتيك، نقولوا كيفاش باش يتصرف ان شاء الله نتوسموا خير. سا نومبيش اللي هو الحاجه الباهيه اللي نجموا نقولوها اللي سي نوفو غوفرنمون، معناها sûrement ils vont accélérer pour avoir des résultats pour honorer leur engagement électoral. هذا اللي باش يخاول اللي ثم كبس معناها باش يجي كبس pour avoir des résultats rapides surtout. هذا باش يأثر sûrement على les dossiers وتجرى فيهم تحول. الحاجة الوحيدة اللي نجمو نعقبوا عليها اللي peut-être il prendra un peu de temps pour débuter la sélection من البارتي أريما. ينجم يكون ليكيب نتاعو حضرت له كل شيء كما شفتوا جات ثم اغي تكنيك قلت البارح نورمالمون باش نخذاو لي ستاتيستيك ولي باز دو دوني من لاغيما باش يقدموهم للمينيستر الجديد يكونوا بلو محاينين اكثر. معناها ابارتيغ دو لا سيمين بروشين نبداو نستناو اللي لو نوفو مينيستر يبقى بروندر دي ديسيزيون دون لو سونس في الكريتير ولا في الكريتير دو سيليكسيون، وعلى اساسه هما باش يبداو لي زانفيتاسيون. ان شاء الله تتحرك لو بلو تو بوسيبل معناها ما تفوتش 30 جور. نقولوا من هنا قبل لي فيت هما قالوا لي يوغا دي ريزولتا افون لي فيت دو فان داني. احنا توا ديجا لو 20 اكتوبر معناها نقولوا في نوفمبر ان شاء الله نحسوا نلقاو اللي لي بروميير سيليكسيون جرات من الباسان اريما. دونك هذا هو غروسو مودو شنو باش يجرى وشنو نستناو فيه. بالنسبه لي كانديدا نتاع بيانفيني كندا ايميغراسيون كما قلت لكم المره اللي فاتت لي نوفو هذوما نو سوم ا peu près dans les 70% من الكومبليتود دي بروفيل اريما. نورمالمون la majorité خديتو des PDF pour vérifier les informations. Le reste ça viendra les jours prochains. Ça va pas tarder, on a travaillé fort durant ce mois. Ça va pas tarder où tout le monde auront les récapitulatifs, auront leur profil déposé dans le portail en attendant la sélection et l'installation du ministre pour la valider. نحاول نرجع من الأول نجاوبكم على quelques questions. نلقى شي دي questions. Bonjour, à votre avis, les invitations se feront selon le système de tirage au sort d'une manière périodique dont les dates sont fixées par le midi, les dates de tirage seront connues par l'avance ou pas. ما زلنا ما نعرفوا شيء. المينستر هو اللي يدخل نهار الاثنين باش يبدا يوضح في الحكايات هذوما الكل. اتوندي دي كومونيكي، تبعوا السيت نتاع المينستير ديميغراسيون في لي كومونيكي جديد sûrement باش يحطوا tous ces détails. Donc, Ibrahim Layari, est-ce qu'on peut étudier un programme DEP sans niveau bac, système éducatif tunisien? Oui. Bonjour, avez-vous une idée sur le bouton vert de Mon Projet Québec et les délais prévisibles pour le CSQ? Merci pour votre partage.
Pour le CSQ أنا قلت لكم من هنا إن شاء الله من هنا لآخر العام au début de 2019 تبدأ تجي les CSQ بالنسبة للمغربين. Je suis mon extrait de naissance en arabe درت له traduction وليتا ما حبوش يديروا لي كاشي. Veuillez contacter votre conseillère technique, elle va vous assister dans ce sens, تعطيك الديتاي exactement. Une question, selon vous, les dossiers papiers asiatiques et Moyen-Orient de 2015 sont traités avant les Maghrébins, mon projet Québec reçoivent leur... Non, ما نتصورش non. هما في mon projet Québec les dossiers même moyen-orientaux مازالوا ما خداوش حتى liste des documents مازالوا en traitement. يعني les Africains بعدهم المغربين بعد الآخرين. Est-ce que l'évaluation de diplôme لازمة ou non? Elle n'est pas obligatoire mais fortement نسطر عليها 3 مرات recommandée. Un agent qui va voir معناها un dossier فيه évaluation comparative باش يكون له هو أحسن من dossier ما فيهش خاطر باش il va lui faciliter la tâche. Si moi avec le midi, je peux pas le croire, mais bon, espérons. Bonjour monsieur, je suis à l'étape de constitution du son. L'évaluation de mon diplôme va prendre 2 à 3 mois, donc début 2009. Est-ce que je perds des points sur le critère l'âge actuellement? Actuellement, j'ai 12 points pour l'âge. L'évaluation du diplôme, c'est complémentaire. معناها vous pouvez déposer la demande au dossier ياخذ معناها sa démarche ordinaire en attendant l'évaluation comparative qui va faciliter le traitement du dossier بالنسبة للagent. C'est pas la sélection, mais le délai de traitement, mais d'une façon officieuse, elle peut être un critère officieux non déclaré de sélection. يقول لك يحط في البaramétrage, je veux bien sélectionner par exemple tous ceux qui ont domaine d'informatique plus évaluation comparative prête يختار منهم ينجم يحط critère ولا filtre comme ça donc de mieux avoir une évaluation comparative ابدأ ومن بعد خلطها c'est tout. Ok, combien il fait pour le TEF pour le migration? Combien il fait pour le TEF? J'ai pas compris la question. Qu'en est-il MPQ territoire du Maghreb? J'ai répondu à cette question. Je peux émigrer au Canada de diplôme plomberie. Plomberie. Oui, vous pouvez. Normalement, plomberie Wallet section C, vous aurez des chances si vous pouvez justifier une bonne expérience à partir de 3 ans, 4 ans. Au niveau pour le français, تتقبل. Pour un couple, si chacun dépose une déclaration en mentionnant le numéro de déclaration de l'autre, est-ce qu'ils traiteront nous deux comme couple? Non, ils seront évalués. Peut-être le critère d'un conjoint est compris, mais le fait d'avoir une invitation, ça ne signifie pas qu'elle sera acceptée. À la khater, il faudra atteindre le seuil d'acceptation. C'est le calcul de score en amont. لازم au préalable تحضروا calcul de score ou déposer le profil qui vous permettent d'atteindre les seuils. تحط conjoint وحده صحيح mais من بعد ما توصل score, il sera refusé. Bonjour monsieur, pour quelqu'un qui a une licence, combien d'années d'expérience il faut avoir pour le Québec, sachant que ce n'est pas dans son domaine de formation? C'est un calcul de score, c'est un ensemble de critères, c'est plusieurs critères qu'il faudra évaluer, l'âge, la licence, l'expérience, français, connaissance, هذوما الكل يتحسبوا pour atteindre les seuils, 50 célibataires et 59 pour les couples. Je peux immigrer au Canada, diplôme CAP, et j'avance. Bonjour, je suis technicien supérieur biomédical, mais je travaille depuis 14 ans au câblage automobile. Ça n'a rien à voir, un diplôme qui sera évalué selon son domaine, mais domaine de formation. Le biomédical, je crois qu'il n'est pas demandé. Il faudra vérifier. Ça n'empêche, madame le travail في الكود CMP, catégorie O, A, B ou C, donc il sera accepté. Ce n'est pas obligatoire qu'il soit rattaché à votre domaine d'expertise ou domaine de formation. Est-ce que c'est vrai, la nouvelle loi de haut, tu peux déposer un dossier de parrainage familial avec l'accusé de réception de la résidence? Est-ce que de haut, tu peux déposer un dossier de parrainage familial avec l'accusé de réception de la résidence? Aucune idée. Dans ce sens, aucune idée. Est-ce que c'est vrai que si je voudrais faire un visa d'études, c'est mieux que je fais pas faire une déclaration études? Oui, oui, c'est contradictoire. خاطر كنت في l'étude تقول لهم اللي أنا جاي باش نروح.
ما عندكش intention de résider au Canada. Par contre, عامل déclaration d'intérêt, c'est contradictoire et vous aurez un refus. Est-ce qu'un contrat en APEC au Maroc est calculé en expérience de travail? Oui. Qatli, tu peux émigrer, diplôme CAP? Oui, tu peux. Ça dépendra du score. Ça dépendra du CAP. Il y en a des domaines qui attribuent, il y en a des diplômes qui attribuent des points au domaine de formation, même en tant que CAP. C'est l'équivalent d'un DEP au Québec. J'ai déjà passé TCF, j'ai eu B2 pour les 3 épreuves, sauf expression écrite. Est-ce que je dois repasser sachant que j'ai assez de points? Non. Si tu as dépassé les 50 points, c'est bon. Est-ce que la nouvelle liste des domaines de formation est appliquée pour les Mon Projet Québec? Oui. 18 mois de service militaire, peut-on prendre comme expérience? On peut. Et on met quoi pour la nature de l'emploi? Oui, elle peut être prise en considération, mais tu dois mettre emploi, تحط اللي انت militaire, تلقى الكود CMP اللي خدمت بيه. Mais normalement 18 mois لازمك تعمل engagement. Déjà engagement, c'est pas le service militaire ordinaire. معناها le service militaire ordinaire n'est pas calculé, mais celui d'un engagement militaire, il peut être considéré comme travail. Salut, j'ai envoyé des diplômes, l'évaluation selon DHL, il était reçu le 28 septembre. Le jour où j'ai rien reçu, non, pas retiré le 28 septembre. Donc, il faudra prévoir entre 2 et 3 mois pour avoir une évaluation comparative. On peut savoir si le quota de CSQ de cette année va être atteint si les dossiers pour depuis 2014, Moyen-Orient, l'Asie. Donc, c'est pour l'année prochaine. Non, je crois pas. Le quota de 50 000, il y en a 50 000 pour cette année. ما نتصورش يوصلوا لهم بالبابي باللي دوسي بابي سولمون. ما تصورش خاطر ثما 10 000 امبيكيست ونقولوا لنا 20 000 بالنسبة ما نتصورش. Normalement, ils vont prendre une tranche. نتصور راهم باش ياخذوا une tranche. Est-ce qu'on peut déposer un dossier d'immigration au Québec sur ARIMA et en même temps déposer une demande selon le programme fédéral? Oui. Diplôme aéronautique avec 10 ans d'expérience dans le domaine sera-t-il accepté pour l'immigration? Oui, il faut chercher le diplôme. Il faut chercher l'équivalent de ton diplôme selon le système québécois et le domaine de formation. Il peut être accepté. أنا زوجي في عمره 55 ممكن يطلب الهجرة عنده مؤهلات كثيرة فقط مشكلة السن. S'il atteint les 59 en famille, mais le critère âge, il aura 0. Il a d'autres critères. S'il peut atteindre les 50, il peut être admissible. Même avec la famille, si vous atteignez les 5 معناها لو تقدروا توصلوا ل 59 نقطة مع صفر في مؤهل العمر عادي معناها vous pouvez être accepté. Bonjour, physiothérapeute tunisienne. Pour travailler au Canada, il faut étudier avant de travailler. Tu as déjà étudié, physiothérapeute, il faut demander l'immigration ordinaire ou demander un permis d'études pour continuer dans le domaine. C'est Mirassa. Pour un couple, est-ce que vous nous conseillez de faire chacun son compte en mentionnant le numéro de dossier de l'autre ou faire? Ça dépendra des couples, ça dépendra des profils. Si vous jugez qu'il y en a une chance mutuelle identique pour les deux couples, déposez, peut-être qu'il sera sélectionné. Comme ça, تنحيوا une déclaration, vous continuez dans celle sélectionnée. Mais si vous trouvez et être sûr d'atteindre les seuils d'acceptation, avec en tant que le conjoint, il va aller au récurrent principal. Le mari, il va aller au il faut calculer les deux profils. J'ai un technicien supérieur en travaux publics. أشرف بوعسيدة كلمت une agence قالت لي ما نجمش diplôme. Non, il y en a possibilité. Il y en a, mais restreinte, mais il y en a des possibilités. Si vous avez un bon profil كان عندك مثلا CAP, peut-être si vous avez un bon niveau في الفرنسي vous justifiez 2 ans d'expérience il y en a le programme métier spécialisé الفيدرال ينجم يعيط لك في 6 أشهر. Est-ce qu'un domaine de l'éducation physique spécialité physio-motrice a demandé au Canada? Non, les domaines d'éducation physique طاح le 0 كان 6 ولا 0 mais ça n'empêche vous pouvez déposer une demande d'immigration si vous atteignez les seuils d'acceptation. Pour les aides-soignants, oui. J'ai une attestation d'aide magasinier. Est-ce que dispo? Attestation
لازم قراية معناها attestation je sais pas comment aide magasinier معناها vous avez suivi une formation pour être un aide magasinier il faut évaluer le diplôme. Bonjour, est-ce que c'est vrai que si je voudrais faire un visa études, ce sera mieux de ne pas faire? Ok, je passe. BTP, restauration, on a d'expérience, diplôme international. Oui, votre domaine est prioritaire, Matelot. Combien de temps prend un dossier d'immigration? Québec, entre 12 et 18, plus fédéral, maintenant c'est 16 mois, mais on attend comment dirais-je, des allègements في les dates, وتنقيص منهم حسب les promesses du ministre. S'inscrire dans le Green Card peut influencer sur l'immigration au Québec? Non, ça n'a rien à voir. Pour un couple, si on dépose chacun une demande, ça part. Est-ce qu'il y a une chance qu'ils prennent un seul de nous deux, même si on a mentionné que notre conjoint? Oui. Bonjour, si j'ai déposé la demande d'intérêt ce mois et après l'entrée de l'année 2019, est-ce que je vais perdre les points d'âge? Bien sûr. Tant que vous n'avez pas eu une invitation, vous allez là, le facteur âge معناها يمشي ينقص automatique. عندك الفاكتور اج ودوزون تاع لي تيست لينغويستيك هذوك يمشيو وينقصوا tant que vous n'avez pas eu votre invitation. أنا من الجزائر ممرضة إذا نقدر نروح ويعاونوني. Oui, vous pouvez. C'est un domaine on demande. Déposer une demande et bonne chance. Aide-moi خاطر agence قالت لي ما تنجمش بدبلوم. Monsieur Ashraf, j'ai répondu 3 fois. Vous pouvez avec certains critères. Donc il faudra évaluer votre profil. كلم l'agence اجا l'agence نتاعي يعملوا لك évaluation préliminaire يقولوا لك شنو هو لازمك بالضبط. Si c'est possible, c'est bon. Si c'est pas possible, on va te dire que c'est pas évident de commencer. Mais c'est possible. Bonjour, j'ai 27 ans, je suis algérien, j'ai master en financier à bac plus 2. Est-ce qu'on aura de la chance? Il faut calculer le score pour savoir ça, car on a d'autres critères à évaluer. عندي le permis الكل وشهادة في الصدور نجم نعمل immigration. Oui, الصدور c'est un domaine prioritaire pour le moment. ودومين في مطلوب زاد بالنسبة للميtier spécialisé fédéral. Pour Arima, ce sera par tirage périodique ou la sélection se fera par le midi. نستناو ministre qui va décider tout ça. نستناو الشهر هذا معناها تعطي des décisions dans ce sens. قداش يقعد الدوسي في أي وظيفة باش الواحد يلتحق بالوظيفة في كانت معلم المهندس؟ نحكيو هجرة ما نحكيوش employabilité. الهجرة معناها باب ريزيدونس بيرمانونت توصل المطار توصل كندا مقيم دائم عندك جميع الحقوق سوف الفوت وتنجم تدخل سا نومبيش اللي l'immigration liée بالمارشي دومبلوا انت في وسط البروسيسوس ils vont te donner un accès للguichet d'emploi pour déposer et pour dénicher un offre d'emploi قبل حتى ما تجي. Donc la chance de trouver un emploi موجودة, ça n'empêche il y aura une période transitoire بعد ما توصل pour intégrer le marché et pour connaître ses spécificités. Est-ce qu'on peut déposer un dossier d'une aide-soignante? Bien sûr. Bonjour, pour immigrer au Canada depuis un pays européen, c'est possible de revenir en Tunisie. Vous pouvez faire depuis partout dans le monde. Même hatta sur une île, tu peux déposer ta demande. Est-ce qu'il y en a un âge max pour déposer une demande? Non, mais le facteur âge, il joue énormément fait le calcul de score. Entre 18 et 35 ans, vous aurez 16 points. تمشي تنقص حتى 42 تولي 0. C'est quoi la différence entre immigration fédérale et immigration au Québec? Immigration fédérale, c'est les 9 autres provinces et 3 territoires à part le Québec. L'immigration au Québec, c'est pour la province de Québec. Domaine de comptable, s'il vous plaît, score. C'est quoi un score? Domaine comptable. Comptable, c'est un domaine prioritaire, donc il aura des points, dans les 9. Les chances techniques comptables dans les 6. Les chances pour les médecins vétérinaires, oui, ils peuvent avoir de la chance, mais leur domaine, c'est 0. Domaine de formation, c'est 0. Bonjour, soudure et chauffeur poids lourd ou taxi, matelobine ou non. Oui, ça, avec les contrats de travail, il faut contacter les agences de placement pour avoir un permis de travail temporaire. Il faut faire un dossier, Monsieur Farhan, il faut calculer votre score et déposer une demande ordinaire. Je suis une infirmière. Ok.
Pour ceux qui veulent commencer le processus d'immigration, عندكم deux volets, juste pour باش نجاوب بطريقة عامة. عندكم deux alternatives. Soit vous préparez un dossier, il faut se connecter au Facebook, au groupe pour avoir, et surtout les sites officiels de l'immigration, chercher les critères de sélection, le calcul de score, les grilles de pondération, les grilles de domaine de formation, comprendre le processus dès le début et déposer vos demandes toute seule, payer les frais gouvernementaux exigés pour atteindre le Canada à la fin d'un parcours de combattant. C'est le premier sens. Deuxième alternative, c'est d'allouer cette tâche à un consultant non réglementé en immigration canadienne, ou à la Mohami, ou à la notaire du Québec. Ils ont la possibilité de vous aider. تعطيهم الورق هما qui s'en occuperont de tout contre des honoraires. Les honoraires entre 1500 $ et 6000 $ selon l'expertise du consultant والبواط والسيرفيس اللي يعطيها. هذا تعطيه الواحد وهو يتصرف، هو يقول لك تجيب له الاوراق اللي حاجته بهم وهو qui s'en occupera de tout. هذوما هما deux alternatives. Donc ceux qui veulent commencer le processus d'immigration يبداو يا باش يمشيو وحدهم يقراو sur le site de l'immigration القوانين الكل ويتبعوا les groupes. Il y en a beaucoup de groupes qui aident dans ce sens. ولا يمشيو الكونسلتون contre des honoraires ويرتاحوا من الحكايه الكل. اما باش تكلف لهم وسي تو. Est-ce que la demande de visa sera effectuée lorsque une société sélectionne nos profils et comment ça se passe? Non, ça n'a rien à voir avec les sociétés, c'est le ministère d'immigration qui va sélectionner. Ils n'ont rien à voir, les sociétés, dans le profil d'immigration. Multimédia et conception web, quel domaine? Informatique, domaine énergie renouvelable. Oui, il faut voir la liste des domaines de formation. Comptable, domaine de comptable, c'est bon. Est-ce que je peux demander permis d'études pour une maîtrise, sachant que j'ai un master? Il faut bien justifier. خاطر باش يشك فيك اللي انت سي ريسكي معناها. تنجم تفسر لي فرق بين بروغرام يقبل 6 mois d'expérience و 2 ans. Il y en a deux programmes. Un programme travailleur qualifié de Québec يبدا يعطي سكور من 6 أشهر. Par contre, le programme métier spécialisé, il n'accepte que les gens qui ont 2 ans d'expérience dans des domaines précis. مطلوب صدور ولا permis taxi ou poids lourd. Oui, مطلوبين toutes les demandées, juste il faudra trouver un employeur qui accepte de te recruter. Pouvez-vous nous parler du programme d'immigration moderne et est-ce qu'il faut leur montrer les 10 000 $ une fois arrivé là-bas? D'immigration de Morden. Souvent, les 10 000 $, ils sont exigés, ils peuvent le demander, mais souvent non. Mais vérifient. Au cas, ils ont vérifié, ils ne trouvent pas les preuves de fond que tu as juste euh, déclaré. Ils peuvent te refuser et t'interdire le territoire pour 5 ans pour fausse déclaration. Pour le maîtrise avec recherche, est-ce que c'est obligatoire de trouver un encadreur avant de postuler? Oui. Quelle est la moyenne du TEF pour migrer au Québec? Il faut avoir niveau 5, niveau B2 pour avoir des points. J'ai un master en commerce, est-ce que j'ai possible? Ça dépendra, Sabrina, ça dépendra du calcul de score. Le master, c'est un critère parmi d'autres. Il peut te donner, le master te donne 12 points, mais tu dois atteindre 50 pour être admissible. Il faut chercher d'autres points, l'âge, l'expérience, le domaine de formation, l'âge ou le français. Je veux partir avec ma famille. Comment faire? J'ai un diplôme d'informatique. Je travaille dans un hôpital. Mon mari est douanier. Un calcul de score. Évaluation préliminaire de tout le dossier. Si vous atteignez les 59, vous pourrez être admissible. Toute la famille. S'il vous plaît قلت لي توا مطلوب. أنا ما عنديش فكرة كبيرة mais وين وكيفاش نجم نقدم notre dossier. Il faut chercher dans le site d'immigration ou contacter un consultant. تنجم contacter mon agence, elle va t'aider. شنو هو l'équivalent بتاع البي تي اس? C'est un DEC. Merci pour la réponse, mais je veux dire que mon passeport est tunisien, mais je ne vis pas en Tunisie, donc je voudrais savoir quelles sont les procédures à faire depuis un pays européen. Vous pouvez faire la demande toute seule depuis le pays européen, même ou allouer cette tâche à un consultant, il va s'en occuper de cette tâche depuis Montréal directement.
تعطيه les documents, تبعثهم له par la poste, il va s'en occuper, ou tu feras l'affaire toute seule depuis ton pays de résidence. C'est simple, il faudra avoir les documents à ta possession, c'est tout. Je suis technicien supérieur imagerie médicale. Est-ce que j'ai de la chance pour avoir un travail très vite? Ça dépendra du marché du travail. Je ne peux pas répondre à cette question car ça dépendra des employeurs. Mais le marché, c'est ta compétence. باش تعمل CV باش يشوفوك انت compétente ou non. Sur cette base qu'ils vont te recruter ou non. C'est le processus ordinaire. Ok. Coût approximatif pour l'agence et tous les frais de la procédure pour couple. بالنسبة les agences, c'est un métier libre, fixation des prix libres. Mais la moyenne du marché, tous les consultants réglementés, ils opèrent depuis le Canada. Même s'il a une représentation, mais il est dans l'obligation légale d'avoir le siège à Montréal et il subit des coûts selon les prix canadiens. Donc, les prix, la moyenne, entre 1500 $ et 6000 $ selon l'expertise du consultant. Coût approximatif de l'agence entre 1500 et 6000 $ pour les honoraires, وزيدهم les frais gouvernementaux. Pour une famille, il faudra prévoir minimum 3000 $ pour les frais gouvernementaux. L'agence نتاعكم, on a 2 succursales في تونس وفي سوسة, في أرينا وفي سوسة, coordonnées هكا en boucle في الفيديو. Bonjour, pour le diplôme technicien spécialisé en gestion des entreprises, pour le domaine de formation, combien de points j'ai une formation que c'est 0? Normalement, non, Redolif 6, je crois, mais je suis pas sûr. Mais ma tâche, normalement, gestion d'entreprise, ma tâche. BTP en infographie, tâche BTP. Donc, il n'y a pas de domaine de formation, 6 ou 0. J'ai eu compréhension écrite, B2, C1, expression écrite. Est-ce que mon score me permet? Mais ça, بالنسبة لي عندك 12 points. Ici, vous aurez 12 points, mais il faudra atteindre les 50. Il faudra avoir les autres critères pour bien calculer. عندك 12 points في le français avec ces scores. Pourquoi les CSQ pour les maghrébins MPQ? J'ai répondu à cette ça. Il faudra prévoir entre إن شاء الله من هنا ياخر العام يبداوش في janvier, février يبداو يعطيو في les CSQ. Si on a un bon score, est-ce que c'est sûr qu'on va émigrer? Non. Les critères مازالو محدوهمش, نستناو جميعتين هذوما يقول لنا شنو هما les critères de sélection. Fort probable qu'il y aura une grille de pondération كيما الفيدرال pour calculer le score في الباسان أريما اللي هي très importante ومفترق طرق بالنسبة للبروسيسوس الكل, خاطر elle pourra معناها éclaircir toute l'ambiguïté à sélection, خاطر خالينها توا على description du ministre, معناها ينجم يختار اللي يحب عليه, ما ثماش كريتير واضحين دو سيليكسيون على كيفاش باش يختار شنو هما الريكوبمون اللي باش يعملهم ما بين لي كريتير. هذا الكل مش واضح. fort probable qu'il y aura une grille de pondération كيما الاس سي جي, اكتبوا système de classement global entrée express fédéral, تفهموا شنو هو نحكي عليه. هذا يخولنا نعرفوا شكون اللي باش يختار وكيفاش يحسن بالضبط. Pour le moment ما عندناش هذا الكل, نستناو l'invitation. Ce qui est sûr, ceux qui dépasseront les seuils d'acceptation 50 ou 59 peuvent être acceptés à la fin. Mais بالنسبة للسيليكسيون مازال ما واضح شيء, نستناو الجماعتين هذوما حتى المينيستر يسخن بلاصتو, مازال غدوة باش يشد بلاصتو هو. Je suis pilote hélicoptère. Il faut calculer le score, monsieur Ben Mahmoud Aïssa. فهمني فماشي يخدم technicien supérieur en génie civil sans expérience. On parle immigration, on parle pas de recrutement au travail. Ici on parle technicien supérieur en génie civil, عندك des bonnes chances خاطر الدومين نتاعك prioritaire pour être admissible. CNSS قداش مطلوب؟ ما ثماش مطلوب, ce sont des points. كان عندك ما عندك CNSS زي 0, كان عندك 6 شهور c'est 4 points. هلو جر. L'équivalence de mon diplôme algérien. Licence sciences économiques, option banque, monnaie, finance. Est-ce qu'opération bancaire ou finance ou bien économique? Option banque, monnaie et finance. Normalement, statique économique, option monnaie et finance. C'est statique économique. عمل évaluation, عمل simulation في الأغيمة تعطيك l'équivalent. C'est quoi le meilleur programme d'immigration حسب رأيك? Tous les programmes sont
ça dépendra. هما برشا بيبان كل واحد وين ينجم يدخل. Bonsoir, avez-vous une idée sur les premières extractions? Pas encore, نستناو coût approximatif de toute la procédure d'immigration. Pour une personne seule, بالنسبة للكيبيك, il faudra prévoir $2000. زيدهم consultant, زيد الconsultant اللي تبع ليه واللي بريم تاعو. $2000 هذوما frais gouvernementaux معناها à part les tests كل شيء. معناها بالنسبة لتونس à peu près 5 ملايين كان باش تقد دوسي وحدك. صباح الخير، أنا مختصة في لغة الإشارة يعني تدريس الصمامات، خبرة عامين، مطلوبة الخدمة هذه ولا لا؟ Faut chercher dans la liste des domaines de formation pour être sûr, mais j'ai aucune idée dans ce sens, ما جاتنيش كهك. liste de domaines de formation يتبدل كل عام، هو مستانس يبدلوه ما بدلوه في 2017 وبدلوه في 2018. نتصور أنا رأيي الشخصي اللي هو باش يولي يتبدل في سنة، معناها il va prendre peut-être chaque 6 mois يبدلوه، نتصور. Est-ce qu'il est vraiment utile de contacter avec le bureau d'immigration agréé ou faire la démarche toute seule? C'est comme poser la question, est-ce que je peux faire un gâteau toute seule ou acheter un gâteau depuis une pâtisserie? À vous de juger. Si vous optez pour un chemin, comment dirais-je, votre procédure toute seule, tu en as YouTube, tu en as toutes les explications sur les sites, tu as tous les ingrédients présentés avec un risque باش équilibré تجيب ماسطة ولا مش حلوة الجاتو والديكوration تكون. Par contre تمشي un professionnel, vous allez payer des honoraires mais vous aurez une garantie de qualité, c'est tout. À vous de juger معناها chacun est libre dans ce sens. comment je vais مهندس في الكهرباء، خبرة 14 سنة من العمر، 38، كم المدة والوقت للالتحاق بالوظيفة وكم التكلفة؟ Je vais vous inviter à. Il y en a un dossier comment émigrer au Québec. Je vais le publier dans le groupe. في détail pour expliquer toute une procédure. Mais je vais faire un dossier explicatif pour toute la procédure. Comme ça, pour les gens qui ne connaissent rien, ils vont avoir un fil conducteur, un plan d'action pour déposer leur demande toute seule ou avec un consultant. Temps récurrent et avec ma conjointe et ma fille de 4 ans. Y a-t-il probabilité que seulement un de nos deux? Non. Non, dossier, si vous déposez je vais déposer un dossier en tant que récurrent principal avec ma conjointe et ma fille. Y a-t-il la probabilité de choisir seulement un de nos deux? Non, non. Le dossier famille, c'est un dossier famille, tout le monde, ensemble. Les usages, commande numérique, il faut chercher dans la liste. نجم نفسر لي كان أنا ناخذ لي بوان على الدبلوم وقبلوني ومن بعد يطيحوا في البوان شنو يصير؟ vous aurez refusé خاطر سي ريتروأكتيف السكور والموديفيكاسيون اللي تجرى. هذا ريتروأكتيف، هذيك هي المشكلة نتاع ليميغراسيون، يكون الدومين نتاعك يعطي دي بوان باغ لا سويت يبدلوا في القانون سي ريتروأكتيف et tu seras évalué selon une nouvelle grille. هذا اللي يعمل مشاكل. il faut prendre en considération cette contrainte اللي تنجم الدوسي يكون admissible يولي inadmissible surtout. تخسروا الفلوس خاطر les frais gouvernementaux ما يرجعوش surtout. même les frais des consultants ما يرجعوش خاطر il est bien défini dans leur contrat que cette clause est معناها كيفاش نقولوا assujettie au pouvoir de l'immigration. هي تتصرف، هو ما نجمش خدمته خدمها هو، mais هما بدلوا القوانين، il ne peut rien faire dans ce sens. هذا هو بالنسبة لليوم. كما قلت لكم نحاول ندخل من بعد لي كيستيون اللي بوزيتيهم ونجاوب عليهم باغ اكري. نستناو بالنسبة لي نوفو كونديدا، لي كونديدا نتاع المون بروجي كيبيك هذوما ils attendent normalement تجيهم لي سي اس كيو نتاعهم ولا لي زانتونسيون دو روجي في المدة الجاية، معناها نتصوروها من هوني قبل لا فان داني. بالنسبة للزاغيميست هذوما الكل نورمالمون لي بروفيل نتاعهم يكونوا كاملين، يحضروا لي تيست فرونسي نتاعهم ديزفالياسيون كومباراتيف للي ما عملش. بالنسبة لي كونديدا نتاع بيانفينيو كندا nous y sommes à peu près 70% de l'ensemble des candidats. خاطر des centaines معناها tout le monde ils ont معناها تحل السيستم
d'un seul coup, on est à 70% pour tout le monde. Souvent, il y en a des gens qui ont reçu déjà leur PDF pour valider les attestations de conformité. Donc, l'Okhrin, dans les prochains jours, Inch'Allah, ils auront leurs documents. Comme ça, nous serons prêts pour les premières extractions. نستناو المينيستر يشد بلاصتو نهار الاثنين، يفهم شوية، هو صغير في العمر حتى يفهم ولا يفهموه ولا يفالوي cette tâche pour des gens dans le ministère اللي هما أقدم منه وباش يعطيوه au moins faire de relance ولا lancement des extractions. نستناو هذا في الأيام الجاية نقول لكم عليه كان جات حاجة. Tout le monde, préparez vos tests linguistiques. حاولوا تعملوا calcul de score pour ne pas avoir خاطر تنجموا تجيكم l'invitation mais par la suite vous pouvez être refusé على خاطركم ما وصلتوش للسeuil d'acceptation. calculez vos scores avant d'entamer toute la procédure. هذا هو بالنسبة اليوم و désolé على البروبلème technique. نحاولوا نعملوا d'autres capsules dans les prochains jours pour rester à l'affût des nouveautés نتاع المينيستير d'immigration والله يوفق الجميع. Merci. قدم المستشار القانوني المختص في الهجرة شمس الدين شوشان خلال ندوة صحفية تفاصيل عديدة حول التغييرات الجديدة التي طرأت على مسألة الهجرة القانونية إلى كندا. نبدأ منهم التغييرات هذوما اللي هو ثم ولت انتقائية، ثم سيليكسيون تجرى من بنك كونديداتور، بنك معناها ترشحات يتقدموا فيها كل ما واحد يحب يمشي لكندا. من ملك البسان هذاك وزارة الهجرة تنتقي الأشخاص اللي تلقى فيهم المميزات اللي حاجتها بهم في سوق الشغل الكندي، تعطيهم إقامات بطريقة سريعة. الفرق الكبير الهام اللي قبل كانت الكندا الهجرة تتمد على 6 سنوات، من 4 ل 6 سنوات، توا معناها وزارة الهجرة بمقتضى التغيير هذا تولي أسرع الاختيار والانتقاء. الملف يدوم ما بين 12 و 18 شهر والإنسان التونسي يكون يولي مقيم دائم في كندا. وأشار شمس الدين شوشان إلى أن عامل السن والدراسة وإتقان اللغة الفرنسية والقرابة من أبرز العوامل التي قد تسهل الهجرة إلى كندا، إضافة إلى هجرة العائلات. الامتيازات أهم معناها لي كريتير دو سيليكسيون هما عامل السن، الدراسة، الدومين دو فورماسيون اللي هو الدومين دو فورماسيون، الميتريز دو فرونسي اللي هو عامل مهم جدا في التنقيط، القرابة في كندا، وإذا عنده معناها عقد شغل مرخص ليه معترف به من كندا يزيد له نقاط اخرين. هذا من ناحيه اخرى يشجعوا على هجره العائلات، معناها كي تجي كوبل معهم دي زونفون ثم دي بونيوس، معناها نقاط يرفعوا لهم المستوى ويسهلوا الانتقاء نتاعو من الباسانت كونديداتور. مشروع قانون الهجرة إلى كندا الذي تم تنقيحه مؤخرا يعتبر من أبرز الحلول التي قد تساهم في التقليص من الهجرة السرية خاصة لدى الشباب. قدم المستشار القانوني المختص في الهجرة شمس الدين شوشان خلال ندوة صحفية تفاصيل عديدة حول التغييرات الجديدة